Hermano, Dios le bendiga. God bless you. Bienvenidos a Northlands Español. Welcome to Northlands Español. Es un placer tenerle con nosotros. It's a pleasure to have you here with us today. Amén. ¿Cuántos se gozaron en esa adoración? How many of you enjoyed or rejoiced in worship? Si este es su primer día con nosotros, le damos una bienvenida especial. If this is your first time here, we want to give you a special welcome. Siempre un placer tener con nosotros a personas que nos están visitando por It's primera always a vez. pleasure to have visitors with us. Amén. Y mi esposa estaba orando para las cadenas que fueran rotas. And Pastor Alba was talking about praying for chains to be broken. La Biblia dice The Bible says, que los que son libres en Cristo those of us who are free in Christ somos verdaderamente libres. are truly free indeed. Ahora, ¿qué significa eso? What does that mean? Si yo hiciera una encuesta If I would have done a survey y hago la pregunta, ¿cuántos de nosotros somos libres en Cristo? and asked the question, how many of us are free in Christ? Yo creo que la mayoría de nosotros levantáramos la mano. I think the majority of us would raise our hands. ¿Cuántos creen que es así? How many of you believe this to be true? Pero la realidad es que hay ciertas áreas de nuestras vidas But the reality is that there's certain aspects in our life donde todavía no somos libres. where we aren't truly free all the way. Ahora, el Señor en la cruz ya Él ha provisto nuestra libertad. The Lord has already provided our freedom on the cross. Pero la libertad que el Señor nos da hay que aplicarla. But the freedom the Lord gives us, we need to apply. ¿Cuántos dicen amén? How many of you can say amen? ¿Cuántos saben de que hay un proceso en cual usted y yo estamos caminando? How many of you know that there's a process that we're in the middle of? Usted y yo estamos en una jornada de la fe. We are on a journey of our faith. Y cada año vamos creciendo, vamos madurando. And every day, every month, every year, we're Y el growing. Señor empieza a romper cadenas. And the Lord will start to break Y hay chains in our diferentes lives. cadenas. And there's different chains He needs to break. Antes de que yo fuera cristiano, Before I was a Christian, yo era un hombre atado. I was a man that was chained down. Yo era un hombre atado. I was a man that had many chains. Atado por la amargura, I was chained down by bitterness, atado por el odio, by hate, por el rencor. by unforgiveness. Y cuando el Señor me rescata, And when the Lord came and rescued me, Él empieza a romper cadenas en mi vida. He started to break chains in my life. Y en esta jornada de la fe, And in this journey of faith, mientras vamos creciendo, while we are growing, el Señor rompe cadenas en nuestras vidas. the Lord will continue to break chains in our lives. Ahora, una de las cadenas más difíciles de romper, One of the hardest chains to break, en mi experiencia, in my experience, hablando con diferentes personas, speaking to different people, escuchando testimonios, listening to testimonies, es las cadenas del temor. is the chain of fear. ¿Cuántos de nosotros How many of us hemos perdido oportunidades por el temor? have lost opportunities because we were fearful? Yo creo que todos podríamos levantar la mano. I think all of us could raise our hands. Pero el Señor puso en mi corazón But the Lord put it in my heart para traerle un mensaje por estos momentos. to bring you a message today. Y el Señor me hizo sentir en el And corazón. the Lord put this in my heart. Recuérdale a mi pueblo I felt this that the Lord told me que to say, el temor es un enemigo derrotado. remind my people that fear is a defeated foe, Amén. El temor es un Fear enemigo derrotado. is an enemy already Ahora, no defeated. significa que no se levanta en contra de nosotros. That doesn't mean it's going to try up and come up against us. Ahora, el miedo But fear es una sensación, is a sensation. es un sentimiento, It's a feeling. es una percepción It's a perception de algún peligro, of a certain danger, sea real o imaginario. real or imagined. Ahora, déjeme contarle una historia de cuando yo era niño. Let me tell you a story about when I was a little Cuando kid. yo era niño, tenía 5 años, When I was 5, yo dormía con mi abuelita. I would sleep with my grandma. Y nosotros dormíamos en un cuarto grande. And we slept in a big room. Yo dormía con mi abuelita I would sleep with my grandma. y mis tías dormían en otras camas. And then my aunts would sleep on other beds. ¿Cuántos crecieron así? How many of you grew up like that? Amén, amén, amén. Y entonces una noche, So one night, eran como las 3 de la mañana. at like 3 a.m., Ahora, mi abuelita, todas las noches, ella prendía un quinqué. every night my grandma would turn on a lantern. ¿Cuántos conocen los quinqués? Is that a lantern? Y yo me acuerdo de que ella lo llenaba de gas, So she would put fuel in it, gas, gas, y entonces ella lo prendía, and then she'd turn it on with a y match. entonces esa luz So that little lantern duraba casi toda la noche. would stay on for all the night, most of Una it. noche, One night, como las 3, 4 de la at mañana, like 3, 4 in the morning,
algo me levanta. Something woke me up. Tenía algo en la mejilla. I had something on my cheek. Tenía una araña I had a spider on my cheek. en la mejilla. On my cheek. Ahora, soy un niño de 5 I años. was 5 years old, remember. Ya le tenía temor a las arañas. I was already super scared of spiders. Y ahora miro que esta araña está aquí en mi And mejilla. I see that the spider's on my cheek. Y cuando abro el ojo So when I open my eye y entonces veo mi mejilla, and I see my cheek, yo miro esta araña I gigantesca. see a huge spider. Y yo dije, hasta aquí llegó mi vida. And I said, all right, I guess I'm going to die right now. Esta araña me va a comer. This spider is going to eat me up. Está a punto de atacarme. It's ready to attack Y me. hermano, yo empiezo a gritar So I start y screaming. empiezo a tocarme la cara I start touching my face. y se desapareció la araña. And then the spider went away. Pero después mi abuelita la vio But then my grandma saw it en el piso on caminando. the floor. Y déjeme decirle, era más pequeña que la uña del dedo pequeño. Tinier than my pinky nail. Pero ¿qué pasa? But what happens? Como la tenía aquí por el ojo, Like I had it here really close to my mi eye. percepción My perception of the era de que spider era una tarántula. was that it was a tarantula, a huge one. ¿Y qué pasa? Lo que he aprendido de esto And what I've learned through en el this ámbito espiritual is that in our spiritual es que experience, muchas veces nuestra percepción de la realidad, many times our perception of nuestra reality, percepción del temor, our perspective of fear, el enemigo la magnifica. the enemy will magnify our fears. ¿Cuántos dicen amén? How many of you can say amen? Acuérdense lo que les compartí hace como un mes. Remember what I told you a month ago? 92% de las preocupaciones nunca pasan. 92% of our worries never happen. Y hay veces que nosotros vivimos en temor And many times we live in fear por algo que nunca va a acontecer. because of something that will never happen. Y el Señor, su palabra dice, And the Lord says in His Word, los que han sido libertados por Cristo those of you who have been made free in son Christ verdaderamente are libres. truly free indeed. Pero hay un renovamiento de la mente que tiene que acontecer But there's a renewal of our mind that needs to para happen. no solamente aceptar esta verdad, Not just to accept this truth, pero aplicar esta but verdad. to apply it as well. ¿Cuántos dicen amén? How many of you can say amen? Hemos perdido oportunidades We've lost opportunities por el temor. because of fear. El temor paraliza. Fear can paralyze El us. temor esclaviza. Fear can enslave us. Ahora miren lo que dice unos estudios. And look at what some studies say. Acuérdense que es una percepción de un peligro real o imaginario. Remember that it's a perception of a real or imagined enemy. Ahora, ¿cuántos han escuchado la palabra fobia? How many of you ever heard the word phobia? Ahora, déjenme compartirle algunas de las fobias más comunes. Let me share with you some of the most common phobias. Escucha esto. De la palabra phobos From the En el phobia griego. comes from phobos in Greek. está la aracnofobia. There's Y arachnophobia, eso le acabo de compartir. which I just shared with you. It's a fear of spiders. El temor de las arañas. Fear of spiders. Ahora cuando yo veo una araña, So now when I see a spider, le tiro el zapato I encima just step on it. y la reprendo en el nombre de I Jesús. rebuke it in the name of Jesus. Ya el Señor me libró de ese The temor. Lord has already freed me of that fear. Escucha esto, acrofobia, Acrophobia, temor intenso a las alturas. intense fear of heights. ¿Quién le tiene miedo a las alturas? How many of you are scared of heights? No, algo serio. It's very serious. Claustrofobia, Claustrophobia, temor a ser atrapado en espacios pequeños. fear of tight spaces. ¿Cuánto les da temor estar atrapado en un ascensor, How un many of elevador? you get scared of being in an elevator ¿Verdad? Cuando sometimes? salen, ay, gracias a When the Dios. doors open, you feel free. Estas son algunas fobias. These are some of the most common Escucha phobias. esta, socialfobia. Sociophobia. Wow. Socialfobia Social phobia es temor a ser social con las personas. is fear of being sociable with others. Escucha la próxima. Listen to the next one. Aquafobia, Aquaphobia, temor al agua. fear of water. Ahora, esto no es temor a bañarse. This isn't fear of bathing Así que yourself. vamos a estar So hopefully vamos, none of y'all have that vamos a fear. entender eso, Let's ¿verdad? understand that.
Hay muchas personas que le tienen temor al mar. Fear of the ocean and Hay large personas que no bodies se of water. suben a un barco There's some people who won't get on a boat porque le tienen temor al because mar. they're afraid of the water. ¿Cuántos han visto esos videos de esas olas How gigantescas? many of you guys have seen those videos of huge waves? Eso le puede dar temor. That can make you really scared. Y estas son algunas de los temores, And these are some of the most common de las fears. fobias. Me faltó uno, Y los estudios, dígame hermano, el biofobia, ¿el qué? el bio. Las cuentas. Phobias Oh. of bills. Amen. How many of you suffer from that? Amen. Y esos biles llegan todos los And they meses. come on time every ¿Verdad month. que nunca llegan tarde? They never get there late. Siempre a tiempo. They're always on time. Esa es una nueva fobia, That's a new bilofobia. bilophobia right now, coined by Carlos Lindo. Santo. Amen. Por el reverendo evangelista Carlos Lindo. Amen. Reverend Bishop Carlos Lindo. Y los estudios dicen de que hay más de 500 clases de fobias. And the studies say that there's 500 or more types of phobias. La palabra hebrea es la palabra jirá. The word for phobia in Hebrew is jira. Ahora, la Biblia nos presenta el temor en dos maneras. The Bible presents us fear in two different ways. Está el temor o el miedo que usted y yo sentimos There's fear that you and I feel, y es una táctica del enemigo. and it's a tactic that the enemy Él uses. usa tácticas de temor He uses tactics of the enemy or fear para intimidarnos to intimidate y us para paralizarnos. and to paralyze us. La Biblia también habla del temor de Dios. The Bible also talks about fear of God. Ahora, el temor de Dios es The diferente. fear of God is different. El temor de Dios habla de respeto y reverencia. Fear of God is talking about respect and El reverence for temor a God. Dios es reconocemos que Él es el creador de todas las Having fear cosas. of God is recognizing that He's the creator of all Que Él things. es omnipotente, He's omnipotent, omnisciente omniscient, y omnipresente. and omnipresent. Es el Dios creador. He is God the creator. Usted y yo le tenemos un respeto, una reverencia. You and I have a respect, a reverence for Him. Y estar en asombro de quien Dios es. And we are marveled by who He is. Es un respeto expresado hacia Dios. It's a respect we express towards Ahora Him. escucha esto, el miedo es un arma que el enemigo usa Fear is a weapon that the enemy uses para estorbar la vida del creyente. to disturb the life of the believer. Es una táctica de guerra del enemigo. It's a war tactic of the enemy. La palabra nos declara The word declares to us que el temor es un enemigo derrotado. that fear is already a defeated ¿Cuántos enemy. dicen amén? How many of you can say amen? Ahora el miedo es algo natural But to be scared is something natural que todos sentimos that we all feel y todos experimentamos. and we all Es experience. parte de la experiencia humana. It's part of the human experience. Pero como seguidores de Cristo, But as followers of Christ, como hijos de Dios, as children of God, usted y yo ya no vivimos en un estado de temor. we should no longer live in fear. Usted y yo tenemos la victoria. You and I always have the ¿Cuántos victory. dicen amén? How many of you can say Mire lo que amen? dice el Salmo 53, versículo 3 al 4. Look at what Psalm 56:3 says. Dice, cuando siento miedo, Whenever I am afraid, ahí el salmista está aclarando there the psalmist is clearing up que usted y yo vamos a sentir el or miedo. clarifying that yes, at times we will feel Es algo fearful. natural. It's something that's natural, Pero no es un estado but constante. it's not our constant state. ¿Cuántos dicen How many of you can amén? say amen? Cuando siento miedo, Whenever I am afraid, pongo en ti mi confianza. I will trust in you, En Dios, in God, cuya palabra alabo, whose word I en praise, Dios he confiado. and God who I'm trust. No temeré. I will not fear ¿Qué puede hacerme el hombre? what can mere mortals do to me. Aquí el rey David Here, King David declara estas palabras declares these words cuando él estaba rodeado por los filisteos. when he was surrounded by Philistines. Lo quería matar. They wanted to kill King Pero David. ¿qué es lo que él dice? But look at what he says. Señor, cuando ese miedo se levante dentro de mí, Whenever that fear is stirred up within me, cuando el temor trate de controlarme, when fear tries to control me, yo confiaré en ti, I will trust in you porque tú eres mi protector, because you are my porque protector, tú eres mi torre fuerte, because you are my strong porque tower, tú eres mi escudo. because you are my Y shield, yo sé que la batalla te pertenece a ti. and I know that you already took control of my Cuando el battle. enemigo se levante en contra de When nosotros, the enemy
enemy comes up against y us use la táctica del miedo, and he uses the fear tactics, ahí usted y yo that's when you and I podemos decir, can say, el Señor está the conmigo Lord is with y me no temeré. and I will not Porque be cuando el afraid. miedo se levanta, Because when we start getting scared, Señor, mi confianza automáticamente our trust should se automatically va a ti. activate to Porque God. tú eres omnipotente, Because God, you are tú omnipotent. estás conmigo You're always with y tu me. palabra me asegura And your word tells que me tú ya ganaste la that batalla. you have already won the ¿Cuántos victory. dicen amén? Amen. Cuando usted y yo entramos al campo de batalla, When you and I go to our usted y yo battlefields, vamos a colaborar con el Señor. you and I are ready to collaborate with Porque God. la batalla es de Él Because the battle is His y la victoria le pertenece a Él. and the victory is also ¿Cuántos His. dicen amén? Amen. Hermano, aunque venga el temor, Even though we feel fear, usted y yo debemos responder. we need to respond. O nos enfrentamos When we confront y vencemos, and overcome, o nos rendimos y perdemos. if we confront and overcome, or we give up and fail. Se lo voy a decir otra vez. I'll say it again. Aunque venga el temor, Even when we feel su fear, respuesta your response should es be enfrentar y vencer to confront and overcome, o rendir y perder. or will you give up and lose? Pero la palabra declara But the word declares sobre usted y yo over you and me de que somos más que that vencedores we are more than en Cristo conquerors Jesús, in Christ Jesus, según dice Romanos as 8:37. it says in Romans 8. Ahora mira lo que dice el apóstol Juan. Look at what John says Primera de Juan 4, versículo 4, la segunda parte. in 1 John 4:4b. Dice, porque el que está en Because ustedes, the one who is in you, el que está en the nosotros, one who is in el us, Espíritu Santo de the Dios, Holy Spirit of God, mire lo que dice, look at what it says. el que está en The ustedes one who is in you es más is poderoso more powerful que el que está en el mundo. than he who is in the Esa es world. una declaración That is a y declaration, una a promesa promise para usted y yo for you and me, de que cualquier ataque que venga a that nosotros, whatever attack might be on its way, el Dios Trino the Trinity, que vive en mí the God that lives in me, es más grande is que greater cualquier ataque que venga a mí. than any attack that may Ahora come to me. vamos a sentir el miedo We will feel that fear físicamente, physically, emocionalmente, emotionally, pero no vivimos en un estado constante de but miedo. let's not live in a state of fear. Un vencedor An overcomer derrota a su enemigo. defeats his enemy. Ahora la palabra dice de que somos más que The word vencedores. says we are more than conquerors. or Escucha esto, lo que overcomers. hace uno que es más que vencedor. Look at what someone who does when they are more than a conqueror. Un vencedor derrota a su enemigo. A conqueror defeats his enemy. Uno que es más que vencedor Someone who is more than a conqueror somete a su enemigo a su voluntad. submits his enemy to his will. Wow. That's good, right? Yo soy vencedor, gané la batalla. I'm a conqueror, I won the battle. Pero soy un nivel más alto que But I'm vencedor. even higher than a conqueror. El enemigo se somete a mi voluntad. The enemy will submit to my will. Wow. Yo hice esta búsqueda y yo digo, pero Señor, ¿qué es más que un vencedor? But I sought this out and I said, Lord, what does it mean to be more than overcomer? Cuando es más que vencedor, When you are more than a el conqueror, enemigo se somete a nuestra the voluntad. enemy will submit to our will. Aleluya. Cuando enfrentamos las batallas, When we confront all these battles, no solo con la ventaja, not just with the pero advantage, ya con la victoria asegurada. but with already an assured victory, Porque la batalla es del Señor. because the Lord has the battle in control. Isaías 41:10 Isaiah 41:10 says this, dice así que no temas so do not fear, porque yo estoy contigo. I am with you. No te Be angusties not dismayed, porque yo soy tu Dios. because I am your God. Te fortaleceré I will strengthen you. y te ayudaré. Yes, I will help Te you. sostendré con mi diestra victoriosa. I will sustain you with my Me righteous encanta, right dice, hand. no tengan miedo, manada Don't be pequeña. scared. Yo estoy con I'm with ustedes. you. No están solos. You're not alone. Y hermano, Él promete estar presente en todo momento. And he promises to be there with us every moment. De Él viene la fortaleza, Strength comes from him. la ayuda Help comes from y him. la valentía. And bravery comes ¿Cuántos from him valientes hay en la also. casa? How many courageous people are in the house today? Más que vencedores. Better than En a el nombre de conqueror. Jesús. Salmo 46, hermano. Psalm 46 says this. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza.
fortaleza, God is our refuge and our strength, nuestro pronto auxilio en las a tribulaciones. very present help in times of trouble. Por eso no temeremos, Therefore, we will not fear, aunque se desmorone la tierra even though the earth may give y way las montañas se hundan en el fondo del and mar, the mountains may fall into the depths of the aunque sea, rujan y se encrespen sus though aguas, its waters roar and foam, y ante su furia retiemblen los montes. and the mountains quake with their surging. Hermano, usted y yo no temeremos, You and I should not be porque no afraid. estamos solos. Let us not fear, because we are not alone. Hermano, muchas veces nosotros vemos esta frase, no temas, en la Biblia. Many times we see this phrase in the Bible, do not fear. El Señor, conociendo nuestra fragilidad, The Lord understanding our fragility, nuestra humanidad, our humanity, Él nos da un mandato, He gives us a command. Él nos da una orden He gives us an order que está basada en el poder que Él nos da. that is based in the power that He gives us. Amén. Josué, ¿se acuerdan de Josué? Do you guys remember Joshua? Josué tomó el ministerio después de Moisés. Joshua took up the ministry of the Jewish people after Moses. Josué era un general militar Joshua was a military general, y él toma el liderazgo después de and he Moisés. takes up leadership after Moses. Moisés era el libertador de Egipto, Moses was known as the liberator of the Jewish people. pero Josué experimentó el temor But Joshua also experienced y el fear. Señor le da un mandato But the Lord gives him a y command, usted y yo debemos aplicarlo a nuestras vidas. and we need to apply it to our life. Mire lo que el Señor le dice a Josué. Look at what the Lord has told Y Joshua. Josué es un soldado. And Joshua is a soldier. Él es un hombre militar de carrera. He is a military man by trade. Y mire lo que el Señor le dice. And look at what the Lord says. El Señor, conociendo la carga que había sido puesta sobre los hombros de The Josué. Lord understanding the burden that Joshua now carried. Hermano, imagínese reemplazar a Moisés, Imagine having to try to replace Moses, el hombre que llamó las 10 plagas sobre Egipto, the man who called the 10 plagues down on el Egypt, hombre que oró y el mar rojo se the abrió, man who prayed for the Red Sea to part, el hombre que hizo un montón de milagros, the man who did so many miracles, el hombre que Dios usó para libertar el pueblo. the man who the Lord used to liberate his Y people. ahora Josué se para en sus zapatos, And now Joshua is walking in his en shoes, sus sandalias, in his shoes. y tiene un momento donde tiene temor. And he has a moment where he feels Y el afraid. Señor lo anima And the Lord encourages him. y le dice, And he says, mira que te mando, have I not commanded you? que te esfuerces Be strong y seas valiente. and courageous. Hermano, ¿para qué necesitamos usted y yo la valentía? Why do we need to be courageous? Porque hay temor, Because there's fear. porque hay miedo, Because we're scared. porque tenemos asignaciones divinas. Because we have divine assignments Y from déjeme God. decirle, la Let me tell you, gloria es de Dios. The glory belongs Pero to Él God. nos llama a tomar un paso de But fe. he calls us to take a step of Y faith. cuando el enemigo mira que tomamos un paso de fe, And when the enemy sees we take a step of Él se faith, levanta en contra de he comes nosotros. up against us. Dice la palabra que las armas se forjan, The word says that the weapons may be formed, pero no ganarán. but they will not Pero prosper. nuestras emociones, But you know, in our emotions, nuestra our humanidad, humanity, nuestra our fragilidad, fragility, el miedo se levanta. sometimes we feel scared. Pero me encanta como Dios anima a su líder. But I love the way that the Lord encourages his leader. Dice, no temas ni desmayes. Do not be afraid or ¿Cuántos discouraged. de nosotros hemos experimentado el temor a tal nivel de que sentimos que nos vamos a desmayar? How many of us feel so scared sometimes that we feel like we might faint? ¿Verdad que sí? Right. El temor nos paraliza. Fear can paralyze us. El temor quiere esclavizarnos. Fear wants to enslave us. Pero mire lo que dice el Señor a Josué. But look at what the Lord says to Joshua. No temas ni desmayes, Do not be afraid or discouraged. porque Jehová tu Dios For the Lord your God estará will contigo be with you donde quiera que vayas. wherever you go. En otras palabras, In other words, Señor no le da las estrategias, the Lord will already give us the strategies. ¿verdad? El Señor le da
los recursos, He will give us the resources. le da la inteligencia He'll give us the para el intelligence campo de batalla. for our battlefield. Pero la promesa más grande But the biggest promise es yo estoy contigo. is that He will be with ¿Cuántos us. dicen amén? How many of us can say that? Yo estoy contigo. He is with us. Nunca te voy a dejar, He will never forsake nunca us. te voy a desamparar. He will never leave Mi us. presencia irá contigo His presence will go with por el us resto de tus días. for the rest of our Esta es una days. promesa de Dios. This is a promise Así que directly en from cada God. batalla que So entramos, every battle we face, ya la victoria es nuestra. we have already gained Ya the tenemos victory. la ventaja. We have already won the Aleluya. advantage. Hermano, qué bueno entrar a una batalla que sabemos que ya It's ganamos. so good to know and enter a battle that we know we've already won. So good to know. Ay, Amen. He knows. En otra versión, In another version, dice, yo soy el que te manda. it says, I am the one who has sent you. Y el Señor nunca nos manda a un lugar a solas. The Lord will never send us somewhere alone. Y Él ya está en ese lugar. He is already there. El Señor mora en nosotros, The Lord dwells within us, pero a la tierra desconocida que nos manda, and to the unknown land that He is sending us to, Él ya está presente. He en is ese lugar. already there as well. El Señor le da este mandato a Josué The Lord gives this command to Joshua antes de que tomaran posesión de la tierra prometida. before they were about to take possession of the promised land. La tierra prometida The promised land era una tierra de descanso y provisión divino. was a place of rest and divine provision. Salmo 23, Psalm salmo más famoso, 23:4 is the most famous escrita psalm por David, written by David. versículo 4. Verse 4 says this. Dice, aunque ande en valle de sombra de Even though muerte. I walk through the valley of the Hay shadow algunos de of death. nosotros en este momento que andamos en valle de sombra de muerte. There's some of us who are right now walking through that valley. Dios no nos promete The Lord doesn't promise que no to us traspasaremos el valle. that we won't go through these Lo que nos places. promete es su presencia. What He promises is His presence Yo with iré us in the midst of contigo. it. I will go with you. Yo alumbraré tu I camino. will light up your path. Yo te llevaré de la I mano. will hold you by the hand Porque la batalla es mía because the battle is y mine yo ya la and gané. I already won it. Entonces usted y yo caminamos en fe. So we're going to walk in faith, Y lo que dice, and look at what it says. aunque ande en valle de sombra de muerte, Even though I walk through the valley of the shadow of death, no temeré mal alguno, I will fear no evil porque tú estarás conmigo. because I know you are with me. ¿Cuál es el hilo común que estamos viendo en la What palabra? is this common thread we see? Que es la presencia de Dios That the presence of the que Lord anda con will nosotros be with us, y tenemos la victoria. and we already have the victory. No podemos vivir en temor. We cannot live in Si la fear. presencia de Dios está con If the nosotros, presence of God is with no us, podemos vivir en un estado constante del temor, we cannot live in a constant state of fear. porque somos más que Because vencedores. we are more than conquerors. Dicen amén. How many of you can say ¿Cuántos le pueden amen? dar un aplauso al How many of Señor? you can give a clap up to the Lord? Tenemos la promesa de su presencia. We have the promise of His presence. Y me encanta el lenguaje de pastor que usa David. And I love this like shepherd language that David uses. Dice, tu vara y tu callado Your rod and your staff, me infundirán aliento. they comfort me. Usted sabe que las ovejas se sienten en paz cuando miran al pastor con su vara. Did you guys know that sheep feel at peace when they see their shepherd with his rod and staff? Porque saben de que esa vara Because they know that that rod or the staff representa la presencia del pastor represent the presence of their pastor y or también their la shepherd, protección del pastor. and also his protection. Porque déjeme decirle, Because let me tell you this. los pastores usan su vara Shepherds use their rod para proteger to protect their a sus sheep, ovejas. to protect their sheep. David mató un oso David killed a bear y mató un león and killed a lion para proteger a sus ovejas. to protect his sheep. ¿Cuántos dicen amén? I mean, you can say Ahora amen. el Señor Jesucristo es conocido como el Cordero de Dios, The Lord Jesus is known as the Lamb of God, pero también es el león de la tribu but de he's Judá. also the lion of Es the las tribe dos of cosas en Judah. uno. He's both. Y ese es one. el que está con And nosotros. he is the one who is with Aleluya. us.
¿Cuántos han visto un león cuando ruge? How many of you have seen a lion when he roars? Wow, yo no sé si se escucha algo más poderoso I don't know if I've ever heard something so que el powerful rugir de un león. than a roar of a lion. Cuando un león ruge en la selva, When a lion roars in the los jungle, animales salen the corriendo animals go out running porque saben que el rey de la selva está because they cerca. know the king of the jungle is near. Ahora nuestro rey Our king es el rey del universo is the king of the y él universe. tiene todas las And batallas he en sus manos has every battle in his y nos hands. ha dado toda And victoria. he's given us every victory. Pero la clave es su presencia. But the key is his presence. ¿Cuántos dicen amén? How many can say amen? Aleluya. Es algo poderoso. So powerful. Todos en un momento All of us in one moment pasaremos por este valle. will go through this valley. Pero una vez más, el Señor nos asegura de su presencia y su protección. But the Lord continues to remind us of his presence and protection. Ahora, hermano, hay buenas noticias hoy. There's good news for us today. El temor es un enemigo derrotado. Fear has already been Y aunque el defeated. enemigo use el temor como táctica And even though the enemy uses fear as a tactic en contra de nosotros, against us, el Señor nos da 3 líneas de defensa en contra. the Lord gives us 3 lines of defense against it. El temor se levanta Fear might come up against y el us, Señor nos da 3 líneas de defensa. but the Lord will give us 3 lines of defense. Segunda de Timoteo 1:7. 2 Timothy 1:7 says this. Mire lo que dice. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, For the Lord has not given us a spirit of fear, sino un espíritu de poder, but a spirit of power, de amor of love, y buen juicio. and sound mind. Ahora, hay otras versiones que dice dominio propio. And there's other verses that say self-determination. Pero mire lo que dice aquí. But look at what this says. Si el temor se levanta, If fear comes up against us, tenemos 3 líneas de defensa. we have 3 lines of defense to overcome Ahora, it. vamos a poner atención a lo que dice Pablo. Let's pay attention to what Paul says. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor. For God has not given us a spirit of fear. Aquí Pablo nos da una gran revelación. Here Paul gives us a great El revelation. temor no solo es una emoción o sensación, Fear is not just an emotion or a sensation, es un espíritu. it's a spirit. El temor Fear es un espíritu. is a spirit. Y usted y yo batallamos con ese espíritu And you and I battle with this en spirit el ámbito espiritual in the spiritual con realm las armas with espirituales spiritual que Dios weapons nos ha dado. that the Lord has already given us. Pablo dice, no nos ha dado un espíritu de temor. Paul tells us he has not given us that spirit of fear. Así que el temor es un So espíritu fear is a spirit que viene a tratar de that atacarnos will try and come and attack us. y afecta la mente y And nuestras it emociones. affects our mind and our emotions. Esta es una gran revelación. This is a great revelation. Pero ahora miremos el escudo And now we see the shield, o la protección que el Señor nos da or the protection that the Lord has por provided medio de la revelación que Pablo recibe. through Paul's revelation. Hermano, mire ahí. Look, El temor fear viene, se levanta will try and come up against us, y el temor and fear siempre va a chocar will always con un collide muro with a donde wall tiene 3 líneas de protección. that has 3 lines of defense. Primero está el poder. First, there is power. El Espíritu Santo nos da The poder. Holy Spirit has given us Hermano, power. ¿usted sabe de que usted puede hablar con el temor? Did you know that you can speak to your fear? Usted tiene el poder. You have the power. Usted tiene las promesas de Dios. You have the promises of God. Cuando el temor se When levante, fear comes up, usted diga, you say, no, la palabra the dice word que el says Señor that the Lord no me ha dado un espíritu de temor, has not given me a spirit sino of de fear, poder, but of de power, amor of love, y de buen juicio. and sound Y debe mind. decirle, And let me tell you el this, temor fear no tiene más opción has no other que salir option than to corriendo. go out running. Aleluya. Es un espíritu It's a spirit que se levanta en contra de that comes nosotros, up against pero us. usted y yo But you and I tenemos 3 niveles de protección. have 3 levels of Está protection: el poder, power el amor love, y el buen juicio. and sound mind. Cuando se levante, When you get up, usted diga, no, el temor no es de Dios. when you say fear is not of God, Yo ya no vivo
en ese estado. I no longer live in fear. Aunque en momentos lo siento, Even though in the moment I might feel tengo scared, la autoridad I have the de authority declarar las promesas de Dios. to declare the promises No, of God. mi Dios, My God. Él se llama Emmanuel, He is called Emmanuel, Dios con nosotros. God with us. Mi Dios My God es el buen pastor. is the good shepherd. Mi Dios My God son todas las batallas de Él. has won every Mi battle. Dios nunca me va a dejar He will never leave y me, nunca me va a and He desamparar. will never forsake Mi me. Dios My me ha God dado la autoridad has given me every de hablarle authority al temor to speak to y fear declararle que tiene que and salir, say that it has to porque go es un away espíritu. because it's a spirit. Pero usted y yo tenemos el But poder you and I have the y la power autoridad and the authority de hacerlo huir. to make it flee. Ahora, el temor regresa, But fear likes to come back. no se queda perdido, It doesn't stay lost. regresa. It comes Entonces back. mire las tres líneas de protección. So look at the 3 lines of defense we have. Tenemos poder, Power, el amor de Dios the love of God, y buen juicio. En otras palabras, tenemos la sabiduría de Dios. and good judgment, sound mind. We have the wisdom of Y God. hermano, usted y yo reconocemos el lenguaje y las tácticas del And enemigo. you and I know the language and the Él tactics of the siempre enemy. viene acusando He con always su, comes con su pasado, accusing us of our past, con su of pecado, our sins, ¿verdad? Con las etiquetas que las personas han puesto sobre of the nosotros. labels that people have put upon ¿Verdad? us. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado una etiqueta? How many of us have experienced someone putting a label on ¿Verdad que us? sí? Right? A mí me decían el guapo. They always called me handsome. And it was something he always had to deal with. It was really hard for him. ¿Qué problema? Ahí viene el modelo. There goes that model. De radio. Just got signed last week. De zapato. Modelo de radio, pastor. De cabello. Of hair model. Pero déjeme decirle, But let me tell you this. el enemigo se acerca The enemy will draw close con la táctica del temor with this tactic of fear. y nos recuerda de nuestro pasado. And he will remind us of our past. Ah, ¿te acuerdas? Oh, you remember? ¿Te acuerdas lo que te decía? Remember what people used to say to you? El defraudado Oh, you are o a failure. fuiste abusada. Or you were abused. Tantas etiquetas. All these labels. Pero cuando el enemigo se levante con ese lenguaje, But when the enemy comes up with that language, usted y yo tenemos nuestro propio lenguaje. you and I have our own language. Soy nueva criatura en I am a Cristo. new creation in Todo el Christ. pasado quedó en el pasado. All the old has faded Ahora away. todo es hecho nuevo. And everything has been Y made mi new. identidad And my es identity que estoy en Cristo. is that I am in Christ. Soy nueva criatura. I'm a new creation. El Señor tomó todos mis The pecados Lord has taken all my y los sins tiró a la profundidad and de la thrown them mar. to the depths of the Y sea. usted sabe de que Dios ya no se acuerda de mis pecados. And you know that the Lord does not remember our sins. Él tomó esa decisión en la eternidad. He made that decision in eternity. Y Él dijo, cuando yo perdone a And alguien, he said, when I forgive someone, voy a borrar mi mente de sus I'm going to pecados. erase my memory of their sins. Y si Dios ya se olvidó de And ellos, if God already forgot your porque sin, usted y yo vivimos tormentados por él. why do we live tormented by them? Es que en 1995, Is pastor, that in 1995? Pastor, you don't know I did this. me robé unos marcadores de una tienda. I stole some markers from this store and it's been eating me up. Estoy confesando. I'm confessing right now. Yo era artista. I was an artist. I had to steal. Pero cuando yo me arrepentí, But when I came to God and I repented, el Señor se olvidó de mi pasado. the Lord forgot my entire past. Seguimos. So let's continue. Salmo 27, ya terminamos, ¿no? Psalm 27, we're almost finished. Dice, el Señor es mi luz y mi The salvación. Lord is my light and my salvation. ¿De quién Who? podré tener miedo? Of whom shall I be afraid? El Señor defiende mi vida. The Lord defends my life. ¿A quién habré de temer? Of whom shall I be afraid? Dice, los maldados, mis enemigos, se juntan para atacarme y destruirme. When the wicked advance against me to devour me, it is my enemies and foes who will stumble and fall. Pero ellos son los que tropiezan y caen. They will stumble and fall.
Aunque un ejército me rodee, Though an army may besiege me, mi corazón no tendrá miedo. my heart will not fear. Aunque se preparen para atacarme, The war break out against me. yo permaneceré tranquilo. I will stay confident. Yo permaneceré tranquilo, I en will stay paz, still in peace, confiado, trusting in Him, asegurado, assured, porque Él es mi luz y mi salvación. because He is my light and my Él alumbra salvation. mi camino He lights up my path, y es mi seguridad. and He is my security. Él es mi protector He is my protector, y hace que mis enemigos tropiecen. and He makes my enemies stumble and fall before Tenemos me. paz y We tranquilidad. have peace and tranquility. Salmo 118, versículos 6 al 7. Psalm 118:6-7 says this: El Señor está The conmigo. Lord is with me. No tengo miedo. I will not be afraid. ¿Qué me puede hacer el hombre? What can mere mortals do to me? El Señor está The conmigo. Lord is with me. Él me ayuda. He is my helper. He de ver derrotados a todos los que me odian. I look in triumph upon my enemies. Bueno, el Señor está conmigo. The Lord Amén. is with me. Su presencia está conmigo. His presence is with me. No tengo miedo, I am not porque afraid, la presencia de Dios es más grande que el temor. because the presence of God is greater than my fear. Bueno, en Primera de Samuel, 1 Samuel, nosotros vemos la historia de Goliat. we see the story of David and Goliath. ¿Cuántos conocen esa historia? How many of you know that story? Goliat era un gigante filisteo, Goliath was a huge Philistine, a enemigo giant. del pueblo de He was Israel, an enemy of the people of Israel. ¿verdad? Y la palabra nos narra esta historia. And the word narrates this story to us. Y este gigante empieza a tentar y amenazar al pueblo de And Israel. this giant starts to attack and make fun of the And people of to Israel. challenge them, And to right? challenge Y them. entonces los reta a la batalla. So he challenges them to a battle. En Primera de Samuel 17, In 1 Samuel 17, aquí es donde se encuentra esta historia. this is where we can find the story. Y en el versículo 11 And verse 11 says this. dice que Saúl, It says Saul, que él era el rey de Israel en ese who momento, was the king of Israel at that time, dice que Saúl y todo Israel, King Saul and all of dice que Israel se turbaron en sus corazones. They were were shaken in shaken, their spirit, in their ¿verdad? hearts. Estaban turbados en sus corazones. They were shaken in their hearts. Y estuvieron paralizados por el temor. And they were paralyzed by this fear. Imagínense, este hombre medía más que 9 pies. This man was a giant. He was 9 feet tall. Su or more. armadura pesaba más de 150 libras. His His armor armor. was more than 150 pounds. Y es algo increíble. And it's incredible. Pero de repente llega un jovencito llamado David. But out of nowhere, a young man named David comes forward. Y este jovencito And this young man le responde al gigante says to the giant y a los filisteos. and to the Philistines, Hermano, David estaba seguro David was sure que la batalla es del Señor. that the battle already belonged to the Ahora, Lord. mire cuál es la respuesta. Now look at his response. I will just read. Primera de Samuel 17. Dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Wow. Entonces, David entra ahí no con su fuerza física, So David doesn't enter there with his own physical strength. sino con su fe puesta en el He Señor. goes in with his faith that he has in Jesus. Esa es la postura That is the y la posture posición and the position en cual usted y yo entramos la in batalla. which you and I need to enter our Ah, battles. enemigo, tú te levantas en contra de You mí, may come up against me, pero yo vengo but I come acompañado por el gigante de Israel. accompanied with the giant of Israel. Versículo 46 dice, Jehová te entregará hoy en mis manos. Él no dice, te voy a matar hoy. He doesn't say that I'm going to kill you today. No dice, Jehová He says, God te entregará hoy mismo a will mis deliver manos. you today to my hands. Y dice, yo te venceré y te cortaré la cabeza. I will overcome you and cut off your head. Wow.
qué seguridad de este jovencito. This young man was really confident. Muchos creen de que David tenía 17 años en este acontecimiento. Many people believe David was 17 years old when he did this. Dice, te voy a cortar la And cabeza. I will cut off your head. Porque no es suficiente tumbar al gigante. Because it's not just enough just to beat your enemy, To make the giant fall. to make the giant fall. Hay que cortarle la We cabeza. have to cut off its head. Ahora, mire lo que sigue diciendo. Y hoy mismo entregaré tu cuerpo y los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. Y toda esta congregación sabrá que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Amén. Ahora, hermano, regresemos a las armas que el Señor nos ha dado. Let's go back to the weapons that the Lord has already given us. Lo interesante de esta historia The interesting thing about this story es is que Goliat estuvo tentando al pueblo y retando al pueblo 40 días y 40 noches. that Goliath had been tempting and challenging Israel for 40 days and nights. Esto no fue un día que él se presenta. This wasn't just one day that he showed up. Esta es una serie de 40 días y It 40 was a noches, series of 40 days and 40 nights donde él venía y retaba, where he came and challenged, pero el pueblo estaba paralizado por el temor, but the people of Israel were paralyzed with fear, que no tomaban acción. that they didn't take any action. Conocemos el resto de la We historia, don't know ¿verdad? the rest of the story. David agarra 5 piedras David picks up 5 y stones, con una piedra, and with one of them, con una onda, and with one throw, slingshot, with his slingshot, dice que él le pega la piedra aquí en medio de los ojos the stone hits him between the eyes, y cae. and he falls. Imagínese la reacción de los filisteos. Imagine the reaction of the Philistines. Dice que David con la propia espada And David, de Goliat, with Goliath's own sword, le corta la cabeza. cuts his head off. Y después David anda marchando con la cabeza de ese And gigante. David starts marching around with Goliath's head. La evidencia de que Dios le dio la victoria. The evidence that God had given him the Hermano, victory. va a haber evidencia en su vida There's going to be evidence in your life que Dios le dio la that the victoria. Lord gave you the victory. ¿Cuántos dicen How amén? many of you say amen? Hermano, tenemos poder. We have power. Romanos 8:11. Romans 8:11 says Y this. si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús vive en ustedes, And if the spirit of him who raised Jesus from the dead lives in you, dice el mismo que resucitó a Cristo dará nueva vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu de Dios que vive en ustedes. the same who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies because of his spirit who lives in you. Tenemos poder, We have power. tenemos amor. We have love. Primera de Juan 4:18. 1 John 4:18 says this. Dice, donde hay amor no hay miedo. Where there is love, there is no fear. Donde hay amor There is no fear no hay miedo. in love. No pueden They coexistir. cannot coexist. Ahora, momentos de miedo pasarán. Yeah, there's going to be times when we're Claro scared. que sí. Of sure. Pero no vivimos en un estado constante del miedo. But we do not live in a constant state of fear. Donde hay amor, no hay miedo. Where there is love, there is no fear. Dice Juan, al contrario, But John says at the contrary, to the el amor opposite. perfecto But perfect love echa fuera el miedo, drives out all fear. pues el miedo supone el castigo. Because fear has to do with punishment. Por eso, si alguien tiene miedo, The one who fears es que no ha llegado a amar perfectamente. is not made perfect in love. Y el último, buen juicio. And the last one is good Vamos a estar en judgment, pie, sound hermanos. mind. Let's stand to our feet. Primera de Corintios 2:16. 1 Corinthians 2:16 says this. Dice, pues la escritura dice, The scripture says, ¿quién conoce la mente del Señor? who has known the mind of the Lord ¿Quién podrá instruirle? so as to instruct him? Sin embargo, nosotros tenemos la mente
de Cristo. but we have the mind of Christ. Tenemos sabiduría, We have sound mind, buen juicio, wisdom, good judgment, dominio propio. self-determination. Y termino con Isaías, And I finish in the book of Isaiah versículo 13 del capítulo 41. 41:13. Dice, porque yo el Señor tu Dios For I am the Lord your God, te he tomado de la mano. who takes you by the hand. Ah, that's so good. Señor me toma de la mano. The Lord takes me by the hand. Aunque andemos en el valle de la sombra de la muerte, Even though I walk through the valley of the shadow of death, Él nos lleva de la mano. He takes us with His hand. Yo no sé de usted si usted ha caminado en la oscuridad. I don't know if you've ever walked through complete darkness. Hermano, ¿verdad que es, It's scary. verdad que es temeroso? It's nerve-wracking. ¿Verdad? Pero si yo voy caminando con alguien que me lleva de la mano, But if I go with someone who's holding my hand, voy tranquilito. I'll go a little bit calmer. Aunque no vea dónde voy. Even though I can't see what's in front of me. Pero si hay alguien caminando conmigo But if someone's walking with me y me lleva de la mano, and they take me by the hand, yo tendré paz. I'll have peace. Te he tomado por la mano. I have taken you by the hand Yo te he dicho, and said to you, no tengas miedo. do not fear, Yo te ayudo. I will help you.